your heart, and I know that it is love. And this place much rather than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if we care enough for the living. Daghang salamat! Daghang salamat sa inyong tanan! Daghang salamat sa lugaw! To make a little space, to make a better place. Ako rin pasalamatan ako mga amigo no, sa Cebu Drone Enthusiast in behalf of our President, 𝗘𝗘𝗗𝗗𝗂 Aerials. Lisanong gid sila sa akong hangyo nga moduaw diri sa Balamban. So at first yun kay wala kayo yung mga naabot sa Balamban tungod siguro kay wala kayo media coverage. So that's why ako po isip ko sa content creator nag-send ko nila og mga kuan nga in town matagad ang Balamban. So karon pasalamatan nga naabot di sila diri.